السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. إذا فيديو اليوم كيجي نزولا عند رغبة بزاف ديال المتتبعين الكرام ديال القناة، سواء آباء سواء بطبيعة الحال يعني تلاميذ للمستوى السادس ابتدائي اللي تا هما عندهم ليكزامان ما بقالوش بزاف، فطلبوا مني تصحيح بعض الامتحانات الموحدة، واليوم كنشوفوا تصحيح ديال الامتحان ديال سنة 2021. وكنتمنى جهة الدار البيضاء سطات، وكنتمنى بطبيعة الحال باش تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعم الفائدة. اذا التاكس ديال ليكزامان هو هذا: Arige passe ses vacances à la mer. Bien sûr, elle n'est pas toute seule. Il y a aussi ses parents et Balot, son ours, son peluche. Arige ne peut pas tellement jouer avec Balot au bord de la mer. Il est tout le temps couvert de sable. Elle ne peut pas non plus compter sur ses parents pour jouer avec elle car ils refusent de se baigner. Au début, Arige s'est ennuyée. Le premier jour, elle s'est construit des châteaux de sable, puis elle a creusé des douves qu'elle a reliées entre elles. C'était un gros travail. إذا باش ندوزو لي كيستيون دون ان تيتر كونفونابل ا سو تاكس، هذه بروميير كيستيون. بطبيعة الحال بزاف ديال لي تيتر نقدروا نحطوا المهم هو يكونوا مناسبين للناس، مثلا لي فاكونس d'Arige. Numéro 2, choisis la bonne réponse. Ce texte est-il de type narratif, descriptif ou bien explicatif؟ إذا بطبيعة الحال حنا كنحكيو شي حاجة كاينة أحداث كنحكيوها في un texte narratif. 3. Comment s'appelle le personnage principal du texte؟ Bien évidemment, il s'appelle Arige. 4. Où Arige passe-t-elle ses vacances؟ شفنا في التكست elle est en train de passer ses vacances au bord de la mer ou bien à la mer. Numéro 5. Avec qui Arige passe-t-elle ses vacances؟ شفنا في التكست بأنها elle passe ses vacances avec ses parents et Balou, son ours, son peluche. Numéro 6. Arige ne joue pas avec ses parents relève du texte ce qui le montre. إذا نقدروا نقولوا مثلا ديك الباساج اللي فيه elle ne peut pas non plus compter sur ses parents pour jouer avec elle أو لا il refuse de se baigner، هذه كذلك نقدروا نستعملوها. Numéro 7. Que proposes-tu à Arige pour qu'elle ne s'ennuie plus؟ مثلا je lui propose de lire une histoire. ندوزو لللكسيك. Deux questions. عندنا relève du texte les antonymes des mots suivants من خلال النص بطبيعة الحال. relève du texte نردوا البال من هذه القضية هذه، ما نعطيوش شي كلمة اللي ما كايناش في النص. إذا لونتونيم ديال accepter وديال dernier. إذا في النص كاينة refusé وكاينة بطبيعة الحال premier. Numéro 2. À partir de ci-dessus relève les mots appartenant au thème du voyage. شي الكلمات اللي عندها علاقة بالشون لكسيكال ديال السفر. عندنا écolier طبعا لا لأنها المدرسة. سيجور صحيحة. بوليسيون ما عندها حتى علاقة. فاكونسي حتى هي صحيحة. باجاج حتى هي صحيحة. شامبينيون لا. جيد توريستيك حتى هي صحيحة. كاين واحد المسألة مهمة دائما كنقولها، هذا السؤال عليه نقطة فبالتالي ما يقدرش يكون 3 أو لا 5 شي حاجة بحال هكا هما الجواب، فكل وحدة عليها 0.25 فوا 4 كتعطي 1 بوان. إذا هما هاد الأربع كلمات اللي قلت: سيجور، فاكونسي، باجاج و جيد توريستيك. ندوزو لا غرامير. عندنا الكيستيون نيميرو 1. Transforme la phrase déclarative en une phrase interrogative. Arige passe ses vacances à la mer. كما كنعرفوا كاينه 3 فاصون دو بوزي لا كيستيون. مثلا نقدروا نقولوا est-ce que Arige passe ses vacances à la mer، وكما ممكن نديروا لانفيرسيون دو سوجي. داكور. Arige passe-t-elle ses vacances à la mer؟ Numéro 2. Souligne le groupe nominal de sujet dans la phrase. Les parents d'Arige ne veulent pas se baigner. Et dans le groupe nominal de sujet, ouais, les parents d'Arige, d'accord. Qui est-ce qui ne veulent pas se baigner? Ce sont les parents d'Arige. Numéro 3. Entoure l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Est-ce que c'est attribut ou bien épithète؟ أولا فين هو l'adjectif qualificatif؟ ثانيا شنو هو بطبيعة الحال يعني لا فونكسيون ديالو، واش اتريبي ولا ايبيتات. اذا Arige a construit de grands châteaux de sable، كاينه واحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هو غران، وبطبيعه الحال جا لاصق في لو نون اللي هو شاطو، فبالتالي ايبيتات. 4. Souligne le complément circonstanciel de temps يعني CCT dans la phrase. Le premier jour Arige s'est construit des châteaux de sable. إذا بطبيعة الحال il faut souligner le premier jour.
Numéro 5, relie les deux phrases pour exprimer la cause. Erige ne peut emmener Balo dans l'eau avec elle, ça l'abîmerait. إذا كاين عدة يعني plusieurs possibilités. نقدروا نقولوا مثلا comme ça l'abîmerait ولا هذا Erige ne peut emmener Balo dans l'eau avec elle. كما نقدروا نخليوها كما هي مثلا Erige ne peut emmener Balo dans l'eau avec elle. Pourquoi? Parce que ça l'abîmerait ولا car ça l'abîmerait. هادو كاملين بطبيعة الحال دي possibilités اللي هما correct. ندوزو la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. عندنا 4 verbes aux 4 temps différents. عندنا le verbe faire, nous, d'accord? Le verbe faire, attention, car la mer est agitée. Fait le présent de l'indicatif. إذا غنقولوا nous faisons. D'accord? Nous faisons, attention, car la mer est agitée. Numéro 2, si tu ne te couvrais pas bien, tu عندنا le verbe tomber في le conditionnel malade. فبالتالي غادي نقولوا tu tomberais avec AIS à la fin. 3. Erige le verbe voyager avec ses parents. Il faut mettre le verbe voyager au passé composé. Le verbe voyager au passé composé se conjugue avec avoir. Et dans le Erige a voyagé avec E accent avec ses parents. 4. Vous aimez votre voyage en croisière. Il faut mettre le verbe aimer في l'imparfait. إذا terminaison de l'imparfait مع vous هي IEZ. إذا vous aimiez. عندنا l'orthographe, 3 activités. Numéro 1, à partir de la liste ci-dessus, relève tous les mots invariables. إذا هذا الدرس اللي عنده علاقة بلي mots invariables. Les mots invariables كما كنعرفوا les adverbes, les prépositions, les interjections, les conjonctions. D'accord. إذا كاينة dans, كاينة ici, وكاينة بطبيعة الحال لا كاينة dans, كاينة près كذلك. d'accord. كاينة près, كاينة ici, وكاينة كذلك chez. هادو هما les 4 mots invariables fait la liste. Numéro 2, fait l'accord nécessaire. Et dans l'accord de l'adjectif qualificatif beau, c'était de beaux souvenirs. Et dans le nom, ou souvenir. Souvenir, c'est masculin pluriel. Et dans 5 mots beau avec X à la fin. Complète les phrases suivantes avec son, a. Et dans les homonymes grammaticaux. Erige passe ses vacances à la mer, à accent. Elle a un ours en peluche, le verbe avoir. Ses parents sont très contents, et dans le verbe être, car très contents d'elle, car elle prend soin de son jouet, l'adjectif possessif. إذا هذا نهاية الفيديو. كنتمنى باش يكون فيديو مفيد. يعني كنتمنى باش تشجعونا باللايكات ديالكم وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. اللي عنده شي سؤال مرحبا به. بالنسبة اللي مازال ما اشتركش في القناة يحاول يشترك في القناة باش يتوصل بالجديد ديالها. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.